On m'a envoyé cet article et j'ai rigolé. J'ai rigolé parce que on va parler un petit peu. Puis regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais mettre une capture de vidéo chez Ballego. Vous avez un menteur qui monte chez le menteur de Ballego pour raconter une histoire rocambolesque. Il n'y a que les Marocains pour faire ça. On y va. Algérie, une déception pour les supporters avant la CAN 2025 au Maroc. Oui, une déception, dit-il. Alors que la CAN 2025 approche à grands pas, une annonce a jeté un petit froid parmi les supporters algériens désireux de suivre les Verts au Maroc. Déjà contraints par l'absence de vol direct entre les deux pays, suite aux tensions diplomatiques, les fans devront désormais franchir une nouvelle étape administrative. Quelle est-elle ? Traditionnellement, les ressortissants algériens pouvaient entrer au Maroc sans visa, mais dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations, une procédure spéciale a été instaurée. Désormais, une autorisation électronique de voyage au Maroc sera exigée. Elle concernera non seulement l'Algérie, mais aussi le Burkina Faso, le Cap-Vert, le Gabon, le Niger, le Sénégal, le Togo et la Tunisie. Qu'est-il des autres pays du monde entier? On leur demande pas ça? Non? Bande d'hypocrites. Cette information a été confirmée officiellement par Royal Air Maroc, la compagnie nationale qui a diffusé une note à destination des voyageurs. La EVM sera accessible via l'application Yala, lancée par la Fédération royale marocaine de football pour centraliser les services liés au tournoi. Un contexte particulier entre le Maroc et l'Algérie, ça parle que d'Algérie alors qu'il y a d'autres pays qui sont concernés, pour les supporters algériens déjà obligés de transiter par un pays tiers pour rallier le Maroc en raison de l'absence de liaison aérienne directe, cette nouvelle obligation représente une contrainte supplémentaire. L'inquiétude est d'autant plus grande que l'Algérie disputera ses matchs de groupe à Rabat, nécessitant une préparation administrative bien en amont. On continue, cependant, contrairement à ce que certains ont pu craindre sur les réseaux sociaux, il ne s'agit pas d'une mesure anti-Algérie. La Tunisie, autre voisin, est logée à la même enseigne. L'objectif affiché par les organisateurs est de fluidifier le flux massif de visiteurs attendus tout en renforçant la sécurité. On y vient du tournoi. Et ce, même si les Algériens auraient pu espérer un petit geste en raison de la proximité entre les deux peuples. Il faut savoir que cette autorisation va leur apporter des pépettes. En fait, le Maroc a besoin d'argent et pour s'en faire encore un peu plus, il a instauré ce système. Juste le temps du tournoi, la blague. L'autorisation électronique de voyage au Maroc, une formalité à anticiper. La procédure AEVM, proche du système utilisé par certains pays occidentaux pour leurs visiteurs, se veut rapide et simplifiée. Elle n'a pas vocation à restreindre l'accès, mais bien à l'encadrer. Reste que, pour de nombreux fans, cette annonce tombe comme une mauvaise surprise à quelques mois seulement de la compétition. Daniel Galvan, vous lui demandez aussi par mesure de sécurité pour les enfants du Maroc? Non. Tous ces pédos, vous leur faites la même chose pour la sécurité des enfants du Maroc? Non. Comme par hasard, pour ce tournoi, vous le demandez. Mais quelle bande d'hypocrites. Franchement. Ah oui, puis j'ai vu quelques vidéos, vous savez qu'il y a les Marocains qui se frottaient les mains parce qu'il y a eu cette chose qui a été organisée. Vous pourrez vous défrotter les mains juste après le tournoi, car après le tournoi, il n'y aura pas de visa obligatoire. Vous ne savez pas faire la politique de réciprocité. Vous aurez dû commencer d'ailleurs par la faire avec certains pays européens qui vous envoient leurs pédos, n'est-ce pas? Je vous mets la vidéo d'un citoyen marocain qui est monté chez Ballego, qui a raconté une histoire à dormir debout, qui prétend qu'il a logé des Algériens dans sa deuxième demeure, qui les a rencontrés dans le stade, mais ces Algériens sont partis avec un écran plasma et un micro-ondes. Je vous laisse écouter la vidéo. Franchement,
Jazairiyin, n'y allez pas. Supportez votre équipe de loin. L'argent que vous allez dépenser, donnez-le aux orphelins. Aidez une personne à faire les travaux chez elle. Aidez une personne à construire une maison qui est dans le besoin. Mais franchement, cette histoire de sécurité, c'est juste un prétexte. Parce que niveau sécurité chez eux, quand on voit que les pédos sont graciés par Mohamed Sadis, la sécurité, elle laisse à désirer au Maroc. Je vous mets la petite vidéo de Barlego. انا كان وقع لي واحد الحدث في المباراه تاع الجزائر وغينيا اللي كانت في المغرب ياك، واستقبلت بعض الجزائريين في الدار عندي، داري الثانيه يعني ما فيها حتى شي واحد. مع الاسف ان الغد جيت للدار لقيت الدار كلها مشفوره، داوليه تلفزيون، داوليه شي امور في الدار. كنحكي جد والله العظيم يا رضوان، كنحكي جد معاك قسما بالله. يعني شفروا لي الدار كلها، مع العلم بغيت ندير غير خير. تستاهل اخي، تستاهل. اسمح لي خوك انا مغربي غنقول لك لا صح، كلامك صحيح. هذا الشيء اللي قالوا لي العائله، قالوا لي تستاهل. فانا كنحذر جميع المغاربه من طبيعه الحال في كاس افريقيا اللي غادي يكون عندنا، انتبهوا تستقبلوا شي ناس من هذا الصنف. هذا كان نداء من عند من اللايف تاع اخي رضوان. ورضوان راك عزيز وغالي بزاف بزاف بزاف، وباغي نشوفكم مباشره ان شاء الله. مرحبا اخويا. لا واسمح لي، اسمع، واش عندك هاد الناس اللي عطيتو عندك علاقه معاهم خوك؟ لا تعرفت عليهم صدفه في التيران. راه كنت في التيران، راه شفتك انا في التيران من نهار كنتي، راه شفتك وحاولت نتواصل معاك ما لقيتش كيفاش. فانا درت خير، قال لك اودي ما عندناش، راه جينا كذا كذا مشاو لينا كذا. فقلت لهم مرحبا، استقبلتهم. ولكن للاسف شنو الدوليه التلفزيون، الدوليه واحد الشان اللي كان الشان كتخدم على الدار كلها، تمام. حاط واحد تليفون سامسونج عادي، حاطه في لافيترين، هزوه داو، وكانت شي فلوس مغربيه هزوها حتى هي. يعني انا درت نيتي من اجل ان كنا نرحبوا بهم وكذا، نعطيهم الوجه تاع المغرب الحقيقي، ولكن للاسف صدموني. نعطيك الوجه الحقيقي في القهوه. صح، كلامك صحيح، كلامك صحيح. الدار واش تتفق معايا ولا لا؟ متفق معاك، وحتى العائله نفس الكلام اللي قالوا لي. انا متفق معاك سي رضوان، متفق. والله الا بغيت نتكلم، ولكن السي عادل ربما من خلال الصوت كيبان لي كبر مني في لاج، ما جاتش انني نبدا بحال كان. لا نقول له بصراحه. لا ما غادي نقول والو. لا شوف السي رضوان، تستاهل، قلتها له بصراحه كاخ ديالي. لا ربما شوف راه يكون قريب اللي كنت في لاج، انا ربما راه كبير عليا شي شويه حشومه باش غادي تهضر معاه بشي اسلوب. ولكن السي عادل شوف، انا نقول لك واحد القضيه. شوف خويا عادل، اسمح لي غير باش نكمل. عادل ما تقلقش مني لما قلت لك تستاهل، غنقولها لخويا. والله ما تقلقت منك، كلامك صحيح، كلامك على صواب، وانا استفدت منك سي رضوان في عده امور، استفدت منك. ولكن هذه للاسف فكانت كيف كانت ضربه عندي على الظهر تاعي يعني. شوف شتي والله الشيء هذا الطلعه ديالك السي عادل هنايا ياك، وهذا الاعتراف ديالك امام واحد 1500 البشر، والله يبقى يتسجل. وهذا الشيء ان شاء الله مازال غادي يدور، لان الاخوان راه كاين اللي كيسجل. والله العظيم انا بغيتها تكون درس للناس، ماشي ليك انت، اما انت صافي اللي عطا الله عطاه، راك تعلمت وراك ما تعاودش، فهمت. ولكن الناس الاخرين هما اللي بغيتهم انا يعرفوه، لان ملي كتكلم مع شحال من واحد كيدخل عليك بداك الخطاب الديني ديال حشومه ومسلمين وهادي ودي الله يهديكم، راه ما يصلحوش. ولكن المهم لعله خير. جماعه تاع الكذابين، ولكن راه تيبقى اجنبي خويا جاري، ولكن راه اجنبي، الا مشى فين غتشدوه. صح، كلامك صحيح. اجنبي هو باسبور وانا باسبور، هو جنسيه وانا جنسيه. اي خويا في الدين، خويا جاري سميتو، شاركين العجب الكحل. ولكن اخويا راه كيبقى انسان مواطن من دوله اخرى، ما غنبغيش له الشر، ولكن ما غاديش نعطيه انا دار يدخل ليها. اسمح لي